Assalamu alaikum, dobrodošli u novi vlog. Evo, današnji video ćemo posvetiti našim curicama Zari i Rani. Iako se one često pojavljuju u našim videima, ali evo jedan video od do ćemo posvetiti samo njima. I malo ćemo pričati možda o njihovim navikama, o njihovim procesima ustajanja, spavanja i slično. Evo, ponukan sam upravo, zato sam došao po raniju. Sad ću to odmah snimiti samo. Evo je Ranica, ona ima neku godinu i pol. Ovo je Zarija, 2 godine i nešto. Ide ka 3. ako Bog da. U stvari Zarija će u 9. mjesecu napuniti 3, a Ranja u 11. 2. Tako. Ovdje Ranica spava. I Ranja je tip bebe. Samo da zatvorim vrata. Koju samo se Mija stavi da spava i ona zaspi. Normalno malo se ona nešto malo nekad prošmeškolji par minuta i zaspi sama. Niti je ljuljamo, nismo je kad ljuljali. Ne voli da se ljulja. To što se tiče Ranije. Pa što tiješ njanica? Petardac, češaš se petardicama, ha? Pa nije Bajram, još petarde ne trebaš koristiti. O sad su periodi kad se pobio. Vidite, džefilđana nađem, Allah ja rabbi. To smo riješili što se tiče Ranije. Jel tako? Ti voliš da spa sama. I samo se spusti. Neka zna desiti ako se i ne spava, malo ko ustane pa hoda po krevetu, malo plaće i onda zaspi. Mislim, spava s njima, ali ono ko ona bi još ostala pobudna. Došli smo do tebe. Ovu ljepoticu Zariju moram se vratiti unazad na njene bebaste dane kada je bila beba. Sa njom smo proveli i grčeve, i zube, i temperature, sve sa njom proživljeno. Dok sa Ranjašom nismo osjetili ni zuba, ni grča, ništa. Ono kad je hajili, dijete hajili, hama skroz, a kad zafrkava totalno. Zariju smo morali i ljuljati, i nosati, i na noge, i na ruke, i na stomak, i po sobi nosati, i probudi se. Sa njom je bio proces i danas je proces. Evo, ona već ima pol godine kako ne spavali preko dana. Ne može, više pokušavali smo pa... Ustav, nemoj mi donijski bacati. Samo malo. Evo vidiš, mogla danas ću baciti. Hajde, neću to. Hajde, bacit ću sa njima, što sam sklapao jedan ormar. Neću to ući posebno, ne idemo dalje. Znači, Zariju smo... Vidio je. Hoš unutra? Hoš u krevet? Hoš med? Eto ti to je zeko. Ona je mazulja, ona je mazica, ona se voli maziti. Ona zagrli, poljubi. Voli Zarija, ali na malo drugačiji način. Ja znam, ovdje sam ja ured svaku noć. Znali smo se nekad mijenjati, ja ljuljam pola sata, pa dođe sam ja ljulja pola sata. Neće da zaspi na večer, ono kad je vrijeme bilo 8-9. Baš smo se borili sa njom. Eto, posljednje vrijeme sad ovo Ramazan, ostane budna s nama dole dok mi izučimo i ovo i ono. I zaspi na seći, pa ja donesem. A prije Ramazana je, kad mi krenemo spavat, maltene tad i ona krene spavat. Legne s nama i ona tu zaspi sama. Ili sam ja, ako je baš ako su umorni, ako ranije treba zaspat, sam ja dođe, ona legne tu, legne sam ja ovdje, sam da je vidi da je tu, mora biti, znači sam ja tu, ne može se ostaviti ona sama dok ne zaspi. Tako Zarija zaspi. To je
prvo stanje različitosti između dvoje djece, znači dvije curice, stiče spavanja. Sad idemo na ovo buđenje. Evo, kako sam počeo snimat, nekako Ranja je ustala. I vidite na Ranji odmah da ona igra se, iskače. Živa. Znači čim ustane ona može i jest, i pit, i smijat se, i hodat, i trče. Nema kod nje plaća, nervoze, ljutnje. A ova ovdje, Zarija, to je proces. Evo, svađa u toku. Ostaje to, Seka uzela prva. Hajde, igra se Ranja. Ostavio je to. Pa je tu uzela, ja. Iako je tvoj krevet. Šta sam krenuo reći? Stići. Zaglavati noga, jel? Eto. Zarija ima proces buđenja. Pa što je bio? Šta bebe? Zarija ima proces buđenja, ona je ovako naša čajlačka zaprđena strana. Ona je huja. I njoj treba da se probudi jedan period. Kad ustane, vidi se na njoj da je namrgođena, ljuta, ne znam kako bi to opisao, ono, njenu facu. Koja je zaseva se za smijeh i za... nešto slično tome. I tu je onda taj proces, jedno 15-20 minuta njenog razbuđivanja, pa će možda leće opet na seću, leće na krevet, da ono malo ko zmiri, pa ako je nešto pitaš, ona će još ovo što onda će početi lupat nogama. Gdje si to ti? Gdješ sa tim Jorganom? I tu su znači razlike u buđenju. Ova se budi ko hađinca, a ova se budi da ova sačuva. Mada, kad se sad probudi, rekneš hajmo Zariju igronu, odmah je sretno, odmah je druga priča. Rani ne treba i povodi da bi ona bila sretna. A šta ste vaze okitile? Dalje, što se tiče doručka, evo idemo redom. Doručak. Možete malo napolje, pa napolje nastavimo pričati. Doručak je kod njih isto kao i spavanje. Ova lako hoće jest, hoće sve jest. Dok ova ovamo teško jede, neće svašta. I eto, to je najkraće rečeno. Ranja voli jesti i uvijek jede skoro kad god joj se daje. Jedino što Ranja, evo za razliku od Zarije, ne voli mlijeko. Možda je to, ne znam. Zarija pije otprilike litar mlijeka na 24 sata, Ranja ne pije nikako. Voli oba dvije čaje, to piju. Mada Ranja u hrani prednjači, ako ne i duplo. Ako ćemo jesti ćevape, Ranja će pojesti 3, možda 4 ćevapa, Zarija će pojesti 1-2 ćevapa. Slatko hrana je mašala. I lako je sa njom, odmah je manje nervozna, jer jede, nije gladna, a Zarija je vrlo često nervozna zašto je gladna i da je to problem. Idemo dalje. Pa gurni. Molim. Šta je, ne možeš gurnuti, jel? Zapilaš je. Eto te. I, na primjer, Zarija je drama, mi smo je nazvali kraljica drame. Kada evo sad, na primjer, napravi se neki belajčić, ovo ono, pa Zariju, na primjer, stučem. Malo je pucnem po guzu, ona će to izramiti, isplakati. Ili ako nešto ko zagalamiš,
Ona plaće, odmah traži nečije utočište. Dok hranju, ja ne znam koliko nju čovjek treba udarat da bi ona zaplakala. Mislim, ne udarat, nemojte mi pureš shvatiti, ali hoću ja malo pucnuti što je malo tresnuti po guzi. To sad ko se slaže, ne slaže, svaki ima pravo da odgaja kako misli da je najbolje. Ali ono je normalno da treba komentarisati tu situaciju, onaj koji je u toj situaciji trenutno, a ne ko je bio ili ko nije nikako bio ili ko će biti, već samo oni koji su trenutno. Jer se veoma brzo zaboravlja, već sam tu jednom spominjao, da se brzo zaborave neke stvari, onda drugačije gledaš na njih kad to prođe, ili pogotovo ako već nije nikako ni bilo. Baš jučer ili prekjučer kad smo bili kod Fatime i Ismeta, pa ogorčeva priča, ja sam rekao totalno zaboravio koliko je to nama bilo stresno i naporno, a već sam zaboravio, malte ne se ne sjećam ti situacija. Pa šta je bilo? Hoćeš ući ovamo? Hajde uđi. Pa evo hoće i Ranja ući. Hajde Ranja, uđi ti. Hajde, da vas zatvorim oba dvije. Eto. Hajde, da ću malo nastaviti napolje da promijenim ovaj izgled dalje igranja. Jel hajde, evo kad se igraju, nekad mi pogriješimo roditelji, djeca se igraju, a ti ima nešto da im ovo promijeniš i onda usariš da izvinete. I onda niti se igraju sa tim novim, niti s onim. Treba pustiti dok se djeca igraju, nek se igraju. Dok spavaju, nek spavaju. Šta je bilo? Ko je dirao? Gdje je še? Uš se uguš među tom odjećom. Gdje su stroga, Zora? Tobe, ja na bjedu, ne mogu je naći. Se uguš, subhanallah. Šta je bilo še? Šta je bilo? Da, ne da, baba, dođi. Stani, Zara, stani. Joj, sti kod pavija. Aj zagrli ti, bab, haj. Aj zagrli da vidi kako si ti maza, fino mazaš. Da, baba suzice, da liže baba suzice. A ne smije baba posti, ne smije mjesto suze. Hoćemo napolje? Da? Što si dirala še? Što še plaće? Še. I nastavljamo dalje. Može li še? Trebao sam ti staviš ljalicu neku. Zarija je pokretač obično ovih malo ideja koje su Zijan, a Ranja ih vrlo rado slijedi. I Ranja lakše napreduje u smislu zato ima direktnog učitelja ispred sebe konstantno koji joj pokazuje šta da radi. Sad dalje, šta sam, vidi me prve šajbe. Šta dalje da vam pričam, ručak, dan, ja dan uopće ne provodim s njima, malo slabije znam, pitat ću sam i oko toga, ali eto znam, ja budem. Aha. I malo slabije pa ću sam i to prepustiti da vam ispriča. Dok, evo večer kad dođe, noć, da se sjetim kako to funkcioniše. Vidiš šta si ti sve natrusla tu. Punila. Treba mi ovaj zid uraditi, ne da se. Gledam sinoć na Sehuru, završi video, izbaci mi onaj video, drugi radovi oko kuće, kad smo radili dole mutlak pa dole, ono kako ono izgledalo. Jes bilo i ružno, Allah dragi. Evo isto sad ovo dole, zato sam ovo prekrio, zašto je ružno. Ispalat papuća. Pa obuci. Ovo ne, kraljice drame, ovo ne, papuća ispalat.
Noć kad dođe. Hoš i ti gore? Ajde sad čekaj. Što se tiče dalje, nastavak dana, tu je nekad tamo onaj period ručka i iza ručka. Oko 4-5, tad smo dole kod mame i babe i dole zajedno ručamo. Poslije toga popijemo kafu. I tu one obično su isto uz jedan lokal, eto lakše kad nas ima i ja i mama i babo i sam i ja, pa sve snalazimo. Mada nas znaju iznervirat. Sad je Ranja još uvijek ostala u periodu kad ono ruši sa stola, dok Zarja već što se tiče toga ne. Zarja prevazišla taj period, pa nam je lakše makar će samo jedna to radi. Hoš si ići? Šta si ti zadihala? Baba. Pa nije dole nikakav strašan, to su ljudi koji su došli nešto kod tvog dide. Evo, Zarja dalje je taj tip osobe koja se prepada vrlo lako i pravi 100 drama od toga. Znači, je li neko došao, odmah onaj kriska. Mislim, vjerojatno je to period kod većine djece, ali evo, Ranja nije takva. Ranja je htjela svakom i ko malo dijete, mogu se svi uzeti i nosat. Nije se bunila. Ova nije htjela svakom, čak nije htjela meni jedan period. Htjela je samo sam i Ranja. Ima i ona taj neki svoj periodić mali kad samo otko basam i hoće, ali opet hoće i nama svima. Nije toliko ko ova da zrami, da plaće. Zarja se znala 30 kad neko naiđe. I onda je to bilo malo nepodnošljivo, pošto nama česti narod dolazio. Stalno. Te scene prolazi sa njom. I ovaj dan danas, evo. Nekad ne reaguje, evo odemo, hodamo po gradu, čarši, sve srećemo. A nekad toliko izrami. Šta je bilo? Pa nije to je... Evo ovo bulomara. Nemoj sjeti na beton, hladno je. Nemoj svijat pati. Hajde stanite, hajde. Sad će ova dirnut. Nije ni strašljiva kod Zarja. Ovo vidi sreći drami. A šta se desi? Hajde po bol. Evo sad idu ovi ljudi im reakciju. Da li će se? Upati je. Sjeđi, Zarja. Sjeđi. Dokle sam došao. Znači, to ručak, završeno je to. Ja, evo, Zarja je takva da Rani ništa ured ne da. Sve bi ona sebi popašna ko i mi. Sve bi ona za sebe, sad će ona sve obletati ko Rani, samo da ona uzme ovo sad, kako se zove ovaj kombi što Ranja vozi. Evo tebi, Zarja, ovo. Evo tebi ovo, Zarja. Hajde vozi ti ovo. Baš je teška po tom pinu. Dok Ranja, na primjer, Ranju onom dadneš drugu igračku, evo ti ovo. I ona, oho, sudar, zamalo da se prevrne. Polako, Zarja. I Ranju lakše može se smiriti, dok Zarja je
tvrdoglava i zapamti kad je nešto uzela, da je to njeno i da to treba njoj se dati i vratiti. Šta sam dalje? Igrački koje su. Poslije toga mi obično odemo gore u kuću i tako malo provedemo 2 sata sa njima do spavanja. Nekad se znamo igrati sa njima, nekad donesame se igre, nekad smetaju nam. Uglavnom nemamo tog svog vremena sa njima, nemoguće da gledaš nešto, da budeš koncentrisan, da pričaš, to ne ide. I to su otprilike idemo kaskadera kao Tom Cruise hoće. I tada eto sa njima još malo nešto kaže, što bi rekli da ih umorimo. Znamo trčati sa njima po kući, ganjati se, igrati žmire, gdje je ko. I tad se znaju pobiti, potući. Ako slučajno neka uzme neku igračku, onda i ova hoće. Ne igračku, vidjeno. Bukvalno znaju, evo neku noć su se potukle oko pelena. Ova jedna uzela pakovanje pelena i nešto se igrala s njim pelenama, onda i ova je htjela pelene. Znači nije igračku, već sam što znate, jedna uzme, hoće malo druga. I eto, u toj smo sad fazi. Evo sad ćemo Hadžincu sam i priupitati, pošto ja danas snimam različitosti između djece, jedan dan sa Zarijom i Ranijom, došao sam evo do navečer, već sam ispričao ustajanje, spavanje, jela, pila, mila. Evo ostavio sam tebi ovaj dnevni dio. A ne mogla općenito. Ovaj dnevni dio od doručka pa do ručka, tako reći. Odnosno od ustajanja. Ja? Malo sam se baš evo ti snimaj onda. Ajde. A ono što mogu reći što se tiče Zarije i Ranije od početka, to su 2 različita svijeta. Pazi, 2 različita svijeta od 2 različite trudnoće i 2 različite bebe odmah od početka. Zarija je beba koja je se borila sa grčevima, s koja je spavala ko zec, koju smo ustajali svu noć. Dok je Ranija beba koja je spavala svu noć, koja se nije bila zahmet, nije imala grčevi, naravno odmah se nije naučila ni na ruke. Onda što se tiče hrane, Ranija voli sve da jede, Zarija je izbirljiva. Ti ispričaj ovo, kako dan? A trenutno dnevna aktivnost. Pa bude se ujutru. U Ramazanu je to malo sad drugačije. I prošlo stanje, uglavnom dnevno opsu, sve sam ovo ispričao tamo. Što se tiče dnevnog opisa, trenutno u Ramazanu bude se na sehur i to uzrokuje da se bude kasnije nekad oko 10 sati, pola 10 i onda ide preslačenje, Ranije odmah traži sok, sad sam kupila kapi vitamina C koji se mogu staviti u hladan sok, pa eto već rekao kad pije neke male vitamina C unosi. Onda ide preslačenje jedne, preslačenje druge, zajedno ih hranim, najviše je to jaje, pa one pojedu jaje. Onda se one igraju, traže crtane, odnosno pjesmice bebu da slušaju. Onda ako sam nešto poradila, to će u roku od pola sata da bude haos. Haos po kući, to bude ko da mi je pukla bomba u kuću. Čim jastuke sklone sa kauča, čim igračke tam istresu skroz sve koje su pokupljene, čim izade iz zlatica, ono ispod televizora, to je gotovo, znači to je ko da je prošlo kroz kuću. Džaba što sam ja usala, obrisala pločice, ja i odmah prozore mi diraju jer ima puno stakala u kuću, to je ko da nisi ni čistio ni radio. Tako je kod njih, ali nema veze. Onda Ranija, pošto ide spavat oko 12, prvo spavanje, onda, pošto Zajra sad veća, ja to mogu malo zagladiti, vratiti se na mjesto, ali to je hajde jednom kad uradite, kad vi to morate raditi 5 puta na dan,
po svaki dan, onda više vam to toliko i ono kupljenje igračaka. Ja kažem Zarija pokupi to, opet ne pokupi sve ono da to izgleda. Onda to toliko nekad postane iscrpljujuće i onda čovjek nekako ogluhi na onaj haos igračaka. Mislim, što kaže Sekva, nije to ništa prljavo i to je najvažnije, nije prljavo. Naprimjer, čovjek se treba naučiti, što sam ja naučila od Svekrve, da radi ono što je prioritet. Znači, ako nisu igračke prioritet da se rastu, niko će zamjeriti ako su igračke tu rastute. Ako je prioritet napravi da se jede, napravi da se jede, a ostalo nek sve stoji. Onda ćeš, ako nemaš vremena, poslije to stići. Ako nemaš vremena, uradi ono što je prioritet. To i jest zlatno pravilo sa djecom, da se čovjek ne bi psihički opterećavao da stigne i ovo i ono, da se razguli, uradi ono što je prioritet i naravno da nije prljavo, a igračka su rasute, ako nešto rasute, da nema mrvije i to, a ono ostalo, bože moj, nije prljavo. Onda šta onda bude? Ranije se budi, ponovo ide presvlačenje, hranjenje. Većinom mi preko dana silazimo ovdje, da li napolje ako je ljeto ili silazimo kod Svekrve budemo ovdje, onda Svekrva kod njih dosta bude, dok ja na primjer pravim iftar, pravim jelo, rasklanjam suđe i tako. Evo, rasporedimo se. Što se tiče Zeda i djece, Zarija je više za Zedom, ona se voli igrati sa Zedom, međutim, koliko je Zed dostupan, to zavisi od dana do dana. Ali eto, opet ima djece, stvarno žrtva vremena, onda si ograničen, ne možeš da radiš sve kao što si prije, nemaš tu slobodu, ograničen si slobodom. Mada neko kaže možda s djecom sve, ne slažem se s time, ne može sad djecu voditi na neka mjesta, ako ja bi ti, na primjer, otišao, odmorio se, tako da djeca ograničavaju slobodu, ali hvala Bogu neka je tako. Neka samo djeci, nek su žive i zdrave, a ono što svjedočimo je stvarno da brzo rastu i da sve brzo prolazi. Jel' tako, Ranija? Evo ga, kao što smo rekli, 48 sati poslije da odabiramo pobjednike. Ja sam ovo koristio ChatGPT i evo, kompjuter je odabrao Nadinu Fejzić, Elmina Sijah, Brkan Amela. Ovamo su svi bili kopirani komentari. Ja sam taj dokument ubacio i evo, ChatGPT je odabrao Nadinu Fejzić. Nadina Fejzić prije dan je komentarisala, mašala, haljine su predivne, da vas Allah nagradi. Dalje Elmina Sijah. Elmina Sijah. Da vas Allah nagradi, pratim vas redovno, gledam veliki selam za vas. Hvala Elmina, evo drago mi je što ide tebi, zašto nas pratiš. I Brkan Amela. Brkan Amela, imaju dva komentara. Selam divnoj Hamnomi i mašala kako je lijepo kad je porodica na okupu. Mnogo mi se plaće jer nemam tu mogućnost. Roditelji su me preselili da im Allah podari lijepi džennet. Amin Amela. Molim vas da se javite na moj broj na WhatsApp ili u komentaru ovog videa, pa ću vam ja, u stvari javite mi se na WhatsApp 061563453, pa ćemo dalje uvezati što se tiče adresi. Molio bi samo nakon primanja da se uskade da ste primili, radi šire javnosti, da budu uvjereni da je to bilo transparentno i da je to uručeno ako Bog da, inšallah. Ne morate to facu prikazivati ako je to sporno, samo evo da možemo to ako Bog da poslije i objaviti. Nadam se da neće biti problem. To je to.
Hvala svima na učešću. Normalno, ne može nikad svi da dobiju, ali evo, bil hajde. Kom je sudbina, kom je nafaka. Evo vruća lepina i taze. Na večerašnjem meniju begova čorba. Nije više ona trahana. Pa nije sve krvac. Ekstra vela promijenile. Čite Ramazan trahana. Zbog hafiza. I ovaj burek. Eno. Pomeći to u to, hajde. Meni bi žao ono prekonca se ispletala za 10 minuta tanak, ja napravim i ja ću baciti. Nije baciti, već neđe drugo rekao. Eto, pa što je drugo gotovo. A ko burek? I evo, topa i salata i šljive sa restima. Još 5 noća, jel? Ja. Još 4 dana sam imao. Evo šljive sa restima. Aha, još 4 dana. Šljive sa restima. 4 Mašallah. Još sira jajvara. Što mi donesi? Ne možeš ti ranja tu stavljati. Ajde, časkom klanjam. Evo još nakon iftara kahva. Šerben, slatko. Probali smo evo i ovu s pitacijama šugete, mogu vam reći da je dobra. Dobre su ovi od ND Bon Herzen Heidel Hedije. Evo još mamu da pitam, ja i sam jesmo ispričali, rekli otprilike, evo pošto je mama tu dio njihovog života, odrastanja, veći dio vremena provode ovdje, kako s nama tako i same pođakat. Pa da te pitam, evo vezano za Zariju, ona je prva, pa Ranju, da li imaš da li primijetiš neke različitosti između djece, s kojom je bilo lakše, s kojom je teže, čije su navike ovakve, čije onakve, šta možeš ti reći iz svog ugla za njih dvije, pošto snimam video o tome dan sa njih dvije kako izgleda. Pa eto, ja mogu reći da mi nikad nije dogodilo da kažem hej što neki dan sam mi dogodilo. A ima razlika, Zarija je malo više ranije je tijela sama. Sve su raskopale. Sve su zaspet, nek su, ja sam im i dala, hajde. I da mi nikad nisu dogovorile, da sam, evo ga ima, da nikad nisam rekla, hvala Bogu što odoš svijetu. Ako i nema dugo, meni je to toliko, one su meni ko terapija, eto, one su meni isto terapija. A ja volim da one ne plaću, nek vi svi ne večer. Eto kako je da one se ne plaću. Od Zari i Rani kako je. Pa ne možeš malo... Malo pobliže, tako reći, opisat. Evo 1 sat ili 2 sata ili dan, na primjer sa njih dvije. Kako izgleda tu, evo kako se tu... Lijepo meni to sve izgleda. Nije li lijepo ili ružno, već kako izgleda, šta radiš, pa kako provodiš vrijeme? Ja gledam najprvo, kad su one obe, ja gledam da se one ne udari. A dok su bile manje, mogla sam nešto napraviti od ranja. A sad gledam da se neće ovako, ja ne dozvolim da ne plaću. Ja sam s njima u sobi ako su one. Toliko ja njima pažnju preblažim. Ako su one napolje, odmah izlazim napolje ako vas nima. Ja tako, i nemam ni jednog trenutka da sam rekla, jesu mi dosta da hoće i otići, ne znam ni oći, šta je to. Tako nešto. Vlado, morate otac reći, on je kasnije... Da pitam tebe. Uvijek, ali kažem da sam ikad rekla prid njim, na primjer. Jes kad je jedna malo drugčije, znaš, da se ne svađaju, da se ne udara. Toga, najviše između njiha dviju. A što se tiče njihovog hizmeta, ja ne znam kad me ne znam šta bole, ja njima mogu i služiti. Eto, tako mi je ladao. Do toga smo svjesni, već te pitam kako to izgleda. Naprimjer, sad dođe Zarija, Ranja, jel Zarija jede ili ne jede, ili Ranja jede, koga nahraniš više, koga manje? Isto, to gledam, oba dve nudim. Pa dobro nudiš, ali ja... Nema se s tobom ovo snimati. A koja prijano daje mi čuti? Pa nije, ja sad kažem da se razlikuju djeca. Zarija može da ne jede po vazdan i neće da jede dok Ranju, što god joj daš, ona će pojesti i pojede. To te pitam, te neki različitosti. A jesu i razlike i u spavanju, pa to ti govorim, ja nisam možda razumila. Ja sam i rekla što se tiče njega dvije posla, što su dvije različite.
One. A to te pitam, evo sad kad uđu one kod tebe sat, dva, da mi opišeš tačno, na primjer, kako to izgleda, kontaš? Da sad rekneš, evo kad dođe Zarja ujutru, ja sa Zarjom sjednem, popijem kafu, ja njoj naspijem onu šoljicu, mlijeka, malo kahve, jel, već si to malo učila, pistace, oguliš, pripremim, to te pitam, ja. A Ranja i nju opet, ona slabije dolazi sama, ja. A Zarja je više sama dolazi jedno vrijeme. Ja. I čaj njezin čeka. To mi reci, tako ja šta imaš? Ja napravim čaj kad kahu nama pravim. Ja? I odmah je Zarin čaj i naguljene pistacije dok je volila više. Naguljena kutica njezna. I odmah tako tu. I onda ako je treba prisuć, ako je treba što ja znam šta ga dalje jest. A nudim i Raniju, Boga mi jesti šta god koja hoće. Hodam za njima napolje ne bi bolje jela. Eto, tako mi je to nešto tu. Što ja znam. I ne znam da se kažem ti što se tiče da Zarja Ranja zna se da se mirnja, Zarja neće zaspat lako. Zarja mora i lilat, neće zaspat. A Ranju nesu u krevetić, ako je ona po 3 sata spavati. I odmah je razlika toga. A što se tiče moje odnos prema njima, da ja nešto jedno više, ja reknem Zarja je Zarja, ali ja oba volim. Ma ja samo pričam o tome kako se razlikuju kod djeca. Ja, Zarja se razlikuju. I njihove navike i potrebe. Zarja ljuča, a sad je, znaš šta ti mogu reći, sad je Ranja postala. Pa jesu Ranja malo sad. Sad Ranja nju više, Boga mi dari me i žao nekad budi. Ja, ali Ranja ne možeš natjerati, Ranja isto učijem, ona neće da zaplaće. Ranja nju sad hoće i ujesti, hoće sve. Čovjek bi morao to biti zdrav da bi ona zaplakala. Ona Zarju pipneš malo, ona malo prepače. Zarja suze liju, po crvene oči. Jako da si je isto ugoti, ne znam koliko. Ranja neće lako ako zaplaće, malo i brzo ću šutiti i to je razlika. Ja, a sad je postala zafrkana malo. U odanju i svemu. Sad se Zarja spametava, ona se... Pa idu ti sve godine, sad ona, Zarja sam gleda kako će unići sad prva da zaključa, danas ja ne vsta idemo, sve nje izašao, ona sam gleda da nam zaključa vrata. To je sad naišlo je taj... Period zaključavanja vrata. Period, isto što je nekad pasla, onda je prala ruke. To i sad voli prati. Manje, do sad je odmah... Tamo na banju. Tamo voli zube, a manje je odmah stolca. Vonju letu, hvala Bogu, sam traje. Ono je treba što najkaže djeci čoban, isto ovca. Jes. I ako izađe i napolje, hoće Zarja uzeti pijesak, hoće ona nju, pa ne daj Bože udariti nešto čim, što ja znam tako. A Ranja je razlika, kako se rodila, Ranja je mirnija. Hvala ti, znaš ti šta reći. Čuješ, imaš ti za omčad reći kad dojde ovdje kako se sluša. Čuješ li? Sejne! Zete 3 put viče. Evo da zavrnemo, da čujemo. Za unučade to da reći. Ja Bogat nas nisi čuo. Nisam Allahan. Ozbiljno. Pa Bogom se kunem, slušavam sebe. Malo se sebe prislušavam, evo da se pridignem, šta je pitanje? Rekneš eto kao Zari Rani kakva se razlika. Sajde ovdje, ti. Aha, kako kad ima i kad nema. Ne, da opišeš, evo rećemo jedan dan, jedan sahat, na primjer sa Zarijom, sa Ranjom, da dok ti ih evo ne hraniš, ne preslačiš, ne znam šta ti radiš. Evo kad se igraš možda je se primijetio neki različitost da rekneš Zarja ovakva, Ranja onakva. Između njih dvije razliku. Pa eto onako da opišeš jedan dan, jedan sahat, ne općenito već konkretno da rekneš. Znači ja ovako kao star čovjek recimo volim samoć, ali njihov dolazak nam znači malo ono dinamičniji život, vraćanje u mladost i dječinstvo i u njima vidim neki svoj produžetak i više emocija nego kad sam ja bio tek mlad, pa znam imam djecu i to je to, razumiješ ono. Ne mere isto biti, nije isto biti dido i otac, nije isto. To je Allah tako dao jer djed je u drugom halu, drugom stanju. Sad, oni kakvi su, takvi su. Bez obzira kakva su unučad, oni su to, ta krvna veza, to je taj produžetak. I oni nama daju jednu dinamiku ovdje, jest da oni uzijane i sve to koji svaka druga dica, ali mi se uvijek iznova obradujemo kad god oni dođu, jel tako? Ali pita kakva je razlika između njima? Između njih dvije, kakva je razlika? Ne znam, neka, Zarja je više naša opcija, 100% naša, ona malo ljuta, brza, žestoka opcija, strašljiva, i Ranja je strašljiva, ali malo ko blaža, ne znam na koga je nalik, malo je faca drugačija, ali opet i ona je strašljiva i ono, vidim dosta genetike i u Ranji, ali malo drugačije, nije baš ko Zarja, razumiješ? I sad, Ranja je malo manja i onda je zanimljivija, onako malo ko kudelja, vune, znaš, kad je nešto manje, kad uvijek se voli više ko je bolesno, ko je manje i ko je na putu, tako stoji u predaj jedno.
koje se dijete više voli, koje je bolesno trenutno, koje je trenutno mlađe i koje je na put pa sad čekaš kad će se vratiti. Tako da je dijete uvijek koje meni, već kad počne rast, znaš, nije više ni za igranje toliko kad bude 10-15 godina. Tako da nama je ovdje življe, nama je ovdje vedra atmosfera kad njima, ali onda poželim malo da budem sam, recimo kad bi stalno, ja govorim šta, malo da se koliko smo mi čudaci, da malo sam tuhljam onako da, sjedim, da razmišljam, da gledam, čitam, zikrim, klanjam, poželim i tu samoću, ali onda mi ovo dođe taman kao relaksacija, ne bi valjalo stalno biti u toj samoći. Tako, i mislim da hađe krema ima više emocija, općenito prema svim božjim stvorenjima i mahlukatima i hajvanima i insanima, ona je sa svih aspekata hipersenzibilna, više se osjeća u tuđoj boli nego u svojoj, a mi šaljaci, mi prvo sebe, da zaštitimo, podmirimo, pa onda dalje gledamo i tako dalje, hoćemo mi pomoći sve to, ali mi smo u prvom planu, kao i svi drugi većina. Znači, vrlo je malo ljudi poput hađa kreme koja pati više zbog druge nego zbog sebe. Ali eto, onda nisu iste onoćad Međidina kad smo išli, pa mi odemo sam gore, budemo sat, dva, i ono je nama jednom kad su kod nas noćevali. Tako da ja sad Međidinu unoćad dicu doživljavam istu krvnu vezu, ali nije ko s obje strane, koji su s nama ovdje stalno, razumiješ? Ja ne moram ništa sad ni na tebe zedine, ne mislim ništa, ja sam kad vidim Rani, Zariju, ja znam da su oni tu, razumiješ? Znači ne moram što sad da vežem tebe kroz to, nego ja u njima vidim sebe, ne znam da li tebe mogu priskočiti, razumiješ, jednostavno ti se tu podrazumijevaš, tako da je drugačija je loza preko muške djece i preko ženske, što onaj Dido rekao kad je, evo, ubi naše ovo dijete, drugo unčad, od čerke, ja. I tako da one su onako zanimljive i simpatične i nisu mogu i razljutiti, ali mene rijetko kad razljuti. Zato što ja sad neću da se ljutim, rekao sve zgrmi, nek bude sve polupano, boli me, neću samo bi bilo možda nekad čistiti posle njih, da sve vratim u prvobitno stanje, eto ništa više. Hvala. Življa je kuća kad oni imaju, življa, ima dice, ima života. Da budu zdravi, živi, da oni su naša, kako bi rekli, razonoda, eto, nema bolje riječi od razonodi, tako. Da, bude istina, da. Uvijek do podne čekamo kad će doći da ih vidimo da da iznova svojih razlika, naravno. I na kodu sad, oni ponovo dođe, opet će isto biti, Eto, tu je to za ovaj video. Još ćemo ubaciti iftar večerašnji, da vidimo što je bilo na meniju. Pa se vidimo ako Bog da u sutrašnjem nešto ćemo uoči Bajrama spremiti, što bi vi mogli jednako spremiti za svoj Bajram. Pa eto, pogledajte sutrašnji video iz kuhinje gdje će mama se potruditi da vam prenese još jedan recept. Toliko, lajh maneš.